आइन बेरेखायै लाबोनाय पेट्रलखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों मोहम्मद लालसेन आरि मुंनि सासे सुबुङा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव गोग्लैनाय थुक्राझाराव मैया मोनाबिलि समाव गंसे एल्ट' गारि AS 17A0223 जों बेंटल कानिपुरनि थागिबि मोहम्मद लालसेन आरि मुंनि सासे सुबुंखौ हरखाबै सौग्राव फैनानै देहायारि जखम खालामना गारिया खारनो नाजानायखौ लोगोफोरनि मददजों बेंटल कुमगुरियाव हमनो हायो। बेनि उनाव मिन्थिनो मोननाय जायोदि AS 17A0223 गारियाव गैयाब्लाबो 300 लिटार आइन बेरेखायै भुटान हादरनिफ्राय लाबोनाय गोबां पेट्रल दंमोन होनना मिन्थिनानै सिडली थानायाव पुलिसनो खौरां हरना पुलिसनि नेम बायदियै गथायो आरो आइननि राहा लागोनखौ आसा खालामो। नाथाय बे समाव गारि सालायगिरिया खारखोमानानै दं। मोर नाम मोहम्मद लालसेन आली, मोर घर बेंटल कानिपुर। एटू गाड़ी अपनार AS 17A0223 गाड़ीखन भूटानर परा अवैधभावे तेल लै आसिल। मैं टुक्राझारत बाजारत आसिलो। मैं आहा समयते मोक केनेके गम पाइसे, मोक देखा पाई गाड़ीटो पूरा स्पीड आई मोक लगाई दी पेलाय पूरा स्पीडे गुचि आहिले। तार पिछते मैं बेंटलत केइटामान लराक मैं कल करिलो। कल कराते बेंटलर लराकेइटा आहिले। आर पिছত इयाते लराकटा आहि पाले तार पिছত गाड़ीखन भितरत सोमाई दिले, इयाते सोमाई दिले। एटू बेंटल कुमगुरी हय। आरो मोक এই যে মই एक्सिडेंट मोर गाड़ीखनत लगाई दिছিল, इयात दुख पाइছো, भरित दुख पाइছো। এইখিনি মোটামুটি मोर आघात पत्र হৈছে। एटू भूटानर পৰা अवैधभावे तेलটো आइছিল। এতিয়া गाड़ीखনৰ कागज पातिও सब डेट फेल। गाड़ीটো এনেকে स्पीड आइছে 100 स्पीड आइছে। एटू पेट्रोल আছে। কিমান মান লিটাৰ আছে? एटू ইয়াত 5টা ড্ৰাম আছে 300 লিটাৰ। এনেকে কিয় আনিছে বুটে? एटू करबा तार পৰা कम दामत पाइছে, ইফালে বেছি দামত বিক্রি কৰিব। এইটো কাৰণে তেলটো লৈ আহিছে। আপোনাৰ জানামতে ক'ত লৈ যাব? এইটো আমি জানামতে মানুহজনৰ ঘৰ হ'ল কাজলগাঁও, বিলাসপুৰ, পশ্চিম বিলাসপুৰ। মানুহ চিনি পায় নেকি? মানুহকেইটাক আমি চিনি পাওঁ। কি নাম? নাম হৈছে ৰজব আলী, তাৰ দেউতাৰ নাম কেৰামত আলী, আৰু এটা হ'ল কুৰবান আলী। দেউতাৰ নামটো নাজানো। এইটো আপোনালোকে পুলিচক গঠাই দিব? পুলিচক গঠাই দিলোঁ গাড়ীখন। এইটো যিভাৱে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এতিয়া আইনীভাৱে ল'ব আর কি। আপনার 300 লিটার মাল আছে, সব পেট্রোল আছে। এইটো গাড়ি আপনার AS 17A0223 গাড়ীখন ভূটানৰ পৰা অবৈধভাৱে তেল লৈ আছিল। মই টুক্ৰাঝাৰত বাজাৰত আছিলোঁ। মই আহা সময়তে মোক কেনেকৈ গম পাইছে, মোক দেখা পাই গাড়ীটো পূৰা স্পীড আহি মোক লগাই দি পেলাই পূৰা স্পীডে গুচি আহিলে। तार पिछते मैं बेंटलत केइटामान लराक मैं कल करिलो। कल कराते बेंटलर लराकेइटा आहिले। आर पिছত इयाते लराकटा आहि पाले तार पिছত गाड़ीखन भितरत सोमाई दिले, इयाते सोमाई दिले। एटू बेंटल कुमगुरी हय। आरो मोक এই যে মই एक्सिडेंट मोर गाड़ीखनत लगाई दिছিল, इयात दुख पाइছো, भरित दुख पाइছো। এইখিনি মোটামুটি मोर आघात पत्र হৈছে। एटू भूटाনৰ পৰা अवैधभाৱে तेलটো आइছিল। এতিয়া गाड़ीखনৰ कागज पातिও सब डेट फेल। गाड़ीটো এনেকে स्पीड आइছে 100 स्पीड आइছে। एटू पेट्रोल আছে। কিমান মান লিটাৰ আছে? एटू ইয়াত 5টা ড্ৰাম আছে 300 লিটাৰ। এনেকে কিয় আনিছে বুটে? एटू करबा तार পৰা कम दामत पाइছে, ইফালে বেছি দামত বিক্রি কৰিব। এইটো কাৰণে তেলটো লৈ আহিছে। আপোনাৰ জানামতে ক'ত লৈ যাব? এইটো আমি জানামতে মানুহজনৰ ঘৰ হ'ল কাজলগাঁও, বিলাসপুৰ, পশ্চিম বিলাসপুৰ। মানুহ চিনি পায় নেকি? মানুহকেইটাক আমি চিনি পাওঁ। কি নাম? নাম হৈছে ৰজব আলী, তার দেউতার নাম কেরামত আলী, और এটা হল কুরবান আলী। দেউতার নামটো নাজানো। পুলিচক গঠাই দিলোঁ গাড়ীখন। এইটো যিভাৱে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এতিয়া আইনীভাৱে ল'ব আর কি। মোর নাম মোহাম্মদ লালছেন আলী, মোর ঘর বেংটল কানিপুর। 300 লিটার মাল আছে, সব পেট্রোল আছে।